nyo na. Alam nyo ba, Mika, pag piniflex namin to, nung unang hindi talaga siya na-flex kasi tinake all. Gayon naman, dalawang kulay na lang ang available. O, ito, isa na lang. Kunin nyo na. Bea Brown. Ayan. Kung meron naman kayo gusto yung pa-reserve. Oo, si Bea. Oh, ayan. Oh, kung gusto nyo ang aking pa-Bermuda, ang ganda nito, meron na to libreng belt. Ayan siya. Leather belt. Meron tong belt slat, meron ng butones and zipper pa-Bermuda shorts po. Meron na din tong pocket both sides. 24 to 34 waist. Pwede for only 450 pesos lang, 440 wholesale. Ang code ko is mine Hazel. Black sa aking suot. Other colors po. Ano lang sila, ma'am? Apat yan. Okay. Ayan, meron tayong hazel tan. Tama? Tan ba to? Tan brown. Tan. Hazel brown. Gray. And hazel gray. Ayan siya, Mi. Hazel tan. Hazel brown. And hazel gray. Suot ko hazel black. Meron na to libreng belt me. 450, 440 wholesale. Mio, kunin nyo to. Ang ganda. Kunin nyo. Nash Pale and Dulce. Mitang pa-eyelet. Atap. Ayan. Sige, ma'am, DM flex natin yan. Mamaya, ini-next ko yan. Oo. Kunin nyo na to, Mi, pa-Bermuda. 450 lang, 440 wholesale, Mi. And yung suot ko, Mi, ano na lang, Bea Brown na lang po ang available. 420, 410 wholesale. Ayan. Oo. Eto naman kay Minerva, habol kayo. Ang ganda yun. Ayan, si Nash. Ganda to, Mi, coach. Diba? Kunin nyo na to, 420. Minerva Black. Minerva Pink. Minerva Cream. Minerva White. Ma'am Vanessa, ayan siya. Dinisplay ko, manikin number 5. Nash Pale ang code. My Nash Pale. Meron din tayo Nash Brown. Nash Gray. Ayan. How much yung brown minasuot mo? Ano suot ni boss mo? Si ano? Bea. Ato? 420. Isa na lang to, Ma'am Kathleen. Kunin mo na. Ma'am Kathleen, kunin mo na. Mine, Bea Brown. Ma'am Mina, sige flex ko po. Ma'am Mina. Eto si Melissa, konti mo lang si Melissa eh. Ayan. Ulitin ko si Melissa, Eto po siya. Melissa Black. Eto yung short. Melissa Sky. Yours na Nash. Gray. Gray sword. Melissa Ink. Melissa Ink sword. Wala na rin daw ink name. Melissa Blue. Ayan. Melissa Black. Ayan na lang. Yan, tatlo. Nash Gray sold out po. Pili ka naman, Mina. Mi. Suot ko ngayon na top is Hermes naman. Ang ganda, Mi. Tingnan nyo. Naka-rhinestones yan, Mi, ha. 40 hanggang, 40 bus. Kasyang-kasya. 420 pesos lang to, Mi. 410 wholesale. Suot ko is mine Fatima Rust. Sa aking Ay, ang suot. ganda ng Other colors. Rust. Ang ganda nito. Ma'am Rika, pangatlo pa naman yan sa padded. Ay, sa mga top, makakahabol ka pa, Mi. Oo, Ma'am Rika. Eto, Mi, meron tayo Fatima Black. Rhinestones, Ma'am Rika. Fatima Brown. Ganda ng party mo. Fatima Blue. And Fatima White. Ayan, Ma'am Rika, pili ka na. Yours na. Sige po, flex natin yan, Ma'am Lovey. Eto, Ma'am Rika, yung mga nasuot ni Boss Model. Sino kasi to? Bea Brown. Yan, pa-play. Coach naman, Minerva White. Minerva Brown. Minerva Pink. Minerva Black. Ay, mga nasuot niya, Ma'am Rika. Ma'am Lovey, na next ko.
Next ko yon. Sige, nakalimutan ko. Oh, ayan, si Hello Kitty daw. Sige. Oh, ayan. Yung aking meron pa Sandra. Sige, check po, Yung aking Bermuda, kunin nyo na. Meron na tong libreng belt. 450 lang, 440 wholesale. Code ko, is mine Hazel. Black, ayan. My mother. Oh, meron tayong hazel tan, hazel brown, at saka hazel gray. 450 pa Bermuda, 450, 440 wholesale. Meron na tong libreng belt. Kunin nyo na. Oh, Ayan. Fatima Ross. Yours Oh. na Ma'am. Ma'am Danica, ayan po Bermuda. Ma'am Danica Susi. Maganda to, 450 lang, 440 wholesale. Mga uso-uso ngayon na pa Bermuda, Oo. Ang ganda. Napaka-quality ng ng ating Bermuda, ng ating pants. Ang ganda. Parang katela niya si Randy, kung alam niyo yun, yung trouser Yes. natin, na high quality din, mall quality, Magmay na kayo nito. Ang ganda. O, ayan. Suot ko is my Yours na, hazel black, hazel tan, Ganda ni pa-Bermuda. hazel brown, and hazel grainy. 450, 440 wholesale. Ayan. Yes. Oh, may 2 colors na lang tayo kay Nash. Nash brown. And yung nasa Mannequin 5 po, Nash pale. Ayan, tig-isa. Mga mi, kunin nyo na. Ma'am Danica, damihan mo. Ayan. O, ito, Ma'am Rika, ayaw mo ba to? Suot ko yung pa Hermes. Ang ganda, naka-rhinestones yan, Ma'am Rika. Ang ganda. 420, 410 wholesale. Fatima white, Fatima blue, Fatima brown, Fatima black, and suot ko, is Fatima rust. Ang ganda ni Fatima, Magmain kayo. Hermes na po yan, naka-rhinestones yan. 40 bas, kasya. Yes. Hazel brown and black. Sino yun? Facebook user lang. Station ko po. Hazel. Oh, eto si Miranda, yung knitted natin. May pocket siya sa side, Fair working waist. buttons. Fair waist. May Miranda red, Miranda brown, Miranda cream. Meron ka na, Ma'am Danica. Miranda navy and Miranda black. Ayan. First time buyer yun. I-load niya po yung Facebook. O, ayan, magmine na kayo.